لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يكن الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أشفعت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشفعت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشفعت بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد على نبيك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد على نبيك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد على نبيك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستغفرت من فلم تسم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستغفرت من فلم تسم لها
والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسول قال بشملها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من جاد الخير وأعوذ بك من جاد الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة نسألك ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي ولا إلى أحد خلق طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضربة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وإني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فتن بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت وأنت تشفيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبحنا الحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه شر ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعد. اللهم ما أسباب من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده خلقه رب نفسي وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله بحمده خلقه رب نفسي وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله بحمده خلقه رب نفسي وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده خلقه رب نفسي وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد من ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد من ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد من ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد من ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسلم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكافى برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكافى برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكافى برحمة الله عدد ما في علم الله ذرة ألف مرة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin. Wa qala al-imam as-subki rahimahullah wa yustahabbu an yaqra'a surata tabarak li amrin warada fi dhalik wali annaha al-munjiyah. Qala wal hikmatu fi qira'atiha anna thalathuna ayatan bi'adadi ayyami syahr ay fala'allahu yunjillahu al-'abda bi qira'atiha 'inda ru'yatil hilal wa yahfazuhu jami' ayyami syahr bi barakati kulli ayatin minha. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda as-sawa'id karena idza sami'a sawta ar-ra'd was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dzalik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, masih diberikan kesempatan sehat, diberikan kesempatan kita beribadah. Artinya ini harus kita sadari betul bahwa Allah memperkenankan, berarti tanda Allah itu siap untuk memberikan anugerahnya. Kalau Allah perintahkan kita istighfar, berarti Allah sudah pasti siap untuk memberikan ampunan. Kalau Allah perintahkan kita berdoa, berarti Allah siap untuk mengabulkan doa kita. Ini harus kita tanamkan, harus kita yakini, harus benar-benar kita iktikadkan akan hal tersebut, sehingga setiap ucapan, setiap harapan benar-benar menjadi kesadaran bahwa memang Allah akan kabulkan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam As-Subki rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau mengatakan disunnahkan untuk membaca surah Tabarak karena ada perintah dari hadis Nabi SAW, ada perintah untuk mengamalkan hal ini, untuk membaca daripada surah ini. Dan disebabkan karena ini adalah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah ini adalah surah yang punya spesialisasi penyelamatan, surah yang khusus untuk penyelamatan dari adab kubur, penyelamatan dari adab api neraka, terutama di kubur. Ini surah ini punya kekhususan. Nah, maka Nabi perintahkan untuk membaca. Kalau hafal lebih bagus karena ini surah sedikit, cuma 30 ayat. Surah ini cuma 30 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayatan. Syafa'at lirajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu jannah wa hiya suratu Tabarak.
Sesungguhnya surah yang ada di dalam Al-Quran yang itu hanya berjumlah 30 ayat Rasulullah itu memberikan syafaat kepada seseorang besok pada hari kiamat. Itu surah memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya di alam barzakh. Itu surah akan mengentaskan seseorang, mengentaskan daripada siksa neraka. Itu surah yang dibaca ada khalatul jannah, akan memasukkan orang ke dalam surga. Wahya suratu Tabarak, yaitu surah Tabarak. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka dikatakanlah ini surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Surah penyelamat. Penyelamat di kubur dan penyelamat di akhirat. Kalau kita bisa hafal, kemudian kita biasakan ini, insya Allah ini yang akan bisa mendampingi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi perdebatan antara surah Tabarak dengan malaikat penjaga kubur, di mana ini malaikat melihat seorang manusia layak disiksa karena maksiat demi maksiat yang dia lakukan, layak untuk disiksa. Tetapi kemudian surah Tabarak ini berubah wujud sebagai manusia mendampingi daripada orang ini. Ketika malaikat akan menyiksa, ini surah tidak terima. Jangan sampai kamu siksa ini orang, karena aku berada di dalamnya. Berarti kalau kamu menyiksa orang ini, berarti kamu menyiksa aku. Sedangkan aku ini kalamullah. Entah, aku akan siksa ini orang. Jadi kalau begitu, berarti kamu menyiksa aku. Apa berani kamu menyiksa kalamullah? Akhirnya tidak ketemu sudah. Lapor sama Allah. Sampai di hadapan Allah, kemudian Allah tegaskan. Karena malaikat mengajukan, lalu Allah tegaskan, bagaimana? Apa alasan kamu menyiksa? Ya, karena hamba ini ahli maksiat ya Allah. Kemudian surah Tabarak mengatakan, ya Allah, aku ini kalammu. Kalau engkau mengizinkan menyiksa, berarti aku ini tidak punya keutamaan. Sedangkan kalamullah itu azali. Kalam Allah itu azali. Dan itu maha suci. Kalam yang maha suci. Jadi tidak bisa alasan apapun untuk menyiksa hamba ini karena aku ada di dalamnya. Nah, kalau memang kau nanti tetap menyiksa, ya sudah, aku tidak akan jadi kalammu sudah ya Allah. Sampai surah Tabarak mengatakan demikian. Akhirnya malaikat pasrah, ngalah. Ya sudah, kalau begitu tidak jadi disiksa. Ini diantara keutamaan daripada surah Tabarak. Maka dinamakan surah ini Al-Munjiyah, memberi syafaat. Orang yang membacanya lebih-lebih dihafal di kubur dan besok di hari kiamat, membebaskan daripada siksaan api neraka. Qala wal hikmah fi qiraatiha. Al-Imam Subki melanjutkan, hikmah di dalam pembacaannya, ini surah berjumlah 30 ayat dengan jumlah bulan, hitungan bulan. Bulan itu kan keumumannya ya 30 hari. Kalau Masehi ya, kalau Masehi ada sampai 31. Kalau Hijriah itu 29, 30. Walhasil dua-duanya itu Allah yang menentukan. Berdasarkan peredaran matahari, ya Allah juga yang mengedarkan itu. Bulan Allah juga yang mengedarkan. Cuman masalahnya ketika orang-orang Masihiyin, jadi Masihiyun, orang-orang Nasrani, mereka mendahului menggunakan penanggalan melalui peredaran matahari. Sayyidina Umar pada waktu itu
menegaskan, karena kan penanggalan Hijriah ini ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tidak mau campur kaitan dengan tradisinya orang-orang yang orang-orang Nasrani. Tidak mau ikut kecampuran. Akhirnya ya sudah ditetapkan oleh Sayyidina Umar, ya sudah pakai peredaran bulan itu. Padahal dua-dua dari Allah ya. Dua-dua dari Allah. Ini atas ijtihadnya daripada Sayyidina Umar. Sama halnya ketika dibangun masjid di Palestina. Ketika seorang Yahudi itu mengusulkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau engkau ingin bangun masjid di Palestina ini kan ada satu batu, Nabi itu menginjak batu tersebut sebelum Mi'raj. Nabi menginjak batu tersebut sebelum Mi'raj, sampai batu itu ingin dia ikut terbang Mi'raj sama Nabi Muhammad. Ini adalah tempat bersejarah. Kalau saya sarankan engkau bangun masjid supaya nanti ibadah kita tetap menghargai ini batu dan tetap juga kita menghadap kiblat. Nah, maka engkau buat saja itu di belakangnya batu sehingga nanti kalau bersujud ya dua-duanya kena. Ka'bahnya kena, batunya itu juga kena. Usulan si Yahudi. Cuman Sayyidina Umar tidak mau. Tidak mungkin aku melakukan seperti itu. Ini kan olah-olahannya Yahudi. Padahal ya sejarah tercatat. Ya mungkin ada benarnya juga untuk menetapkan sejarah. Tapi Sayyidina Umar memang tegas orang. Tidak mau campur kaitan dengan berbau-bau Yahudi, berbau-bau Nasrani, tidak mau. Allah sudah pindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Tidak mau dicampur-campuri lagi. Akhirnya Sayyidina Umar buat itu kiblat itu masjid di depannya itu batu. Makanya itu batu dibelakangi terus jadi. Sampai sekarang, sampai kiamat sudah di belakang ini. Karena kan orang sholat di masjid itu pasti membelakangi batu tersebut. Nah, itu atas ijtihadnya siapa? Sayyidina Umar. Jadi supaya tidak berbau-bau Yahudi, tidak berbau-bau Nasrani. Karena memang sangat anti. Pernah Sayyidina Umar tuh baca kitab Taurat. Kemudian ngomong sama Nabi mengatakan, apa kamu tidak cukup? Ini Al-Quran ini Al-Quran sudah jadi pedoman, tidak usah kau baca-baca lagi. Ini Al-Quran cukup, sudah jadi pedoman. Informasi semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Dimarahi sama Nabi karena masih baca Taurat. Sekarang ini ada sebagian orang Islam itu dia belajar tentang Injil, belajar tentang Taurat, tapi dia tidak belajar Al-Qur'annya dulu. Ahli kalau Injil dihafal itu, ya, maksudnya hafal banyak yang menjadi penjelasan, menjadi ketentuan-ketentuan dia hafal. Tapi Al-Qur'annya sendiri dia tidak hafal. Ceritanya dia belajar perbandingan agama. Tapi Al-Qur'annya sendiri dia tidak kuasai. Nah, ini kan model. Akhirnya jadilah orang-orang liberal. Karena belajar bukan yang diutamakan kitab sucinya sendiri. Padahal sumber semua aturan kehidupan itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, ada model-model seperti itu. Maka yang benar ya Qur'annya dulu kita pelajari. Kalau kemudian nanti belajar perbandingan agama setelah menguasai Al-Qur'annya, kan begitu sebenarnya, supaya tidak terkontaminasi keduluan. Sudah terkontaminasi, barulah kita belajar Al-Qur'an. Ya pikirannya itu sudah pikiran-pikiran syubhat, sudah tidak normal lagi kalau seperti itu.
Nah, kemudian dikatakan fala'allahu yunjillah al-'abda bi qira'atihi 'inda ru'yatil hilal. Nah, ini ayat yang merupakan 30 ayat, berjumlah 30 ayat dan bisa menjadi sebab penyelamat. Ada Al-Imam Absuki menyatakan mungkin jadi ini ayat akan kuat fungsinya jika dibaca di saat ru'yatul hilal. Hilal pertama muncul bulan Muharram. Di tanggal 1 bulan Muharram itu kan hilal muncul itu. Di sana dibaca. Nah, maka menjadi sebab Allah akan menjaga yahfadhu jami' ayyami syahri barakati kulli ayatin minha. Allah berikan berkah penjagaan di semua bulan itu karena dibaca pada saat ru'yatul hilal. Berarti tanggal 1 bulan Muharram. Ada pendapat seperti itu daripada Al-Imam As-Sukri. Cuma secara keumuman ini surah dibaca tiap malam bagus bagi hafal ya. Tiap malam dibaca bagus. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, ini masih berbicara tentang doa, keutamaan sebagian doa atau zikir. Beliau kalau mendengarkan suara petir, suara kilat yang menyambar petir, suara petir ya, yang meledak-ledak, beliau berdoa, Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dzalik. Ya Allah, jangan engkau bunuh aku dengan sebab kemurkaan, jangan engkau hancurkan aku dengan siksaan, dan cukupkanlah aku sebelum hal itu terjadi. Ada orang mati disambar petir, ada orang mati disambar petir. Kalau Allah sudah murka, sekali dikirim itu petir hancur sudah, rumah, pohon itu gosong langsung. Apalagi cuma manusia, kita kan begini lemah begini, kena sekali sambarannya langsung gosong. Jadi Nabi ajarkan doa, Allahumma la taqtulna bi'adzabik wa la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dzalik. Ya Allah, jangan engkau bunuh aku dengan kemurkaanmu, jangan engkau hancurkan kami dengan siksaanmu, dan cukupkan sebelum hal itu terjadi. Cukupkan sebelum hal itu terjadi. Nah, ini kalau kita dengarkan itu petir nyambar-nyambar, menakutkan ya. Ada mengatakan itu petir itu suaranya teriakannya malaikat. Kalau dalam tafsir Baghawi itu dibahas tentang masalah ini. Ada mengatakan itu suara teriakan malaikat. Ada mengatakan suara cambukannya malaikat. Cambukan malaikat kemudian itu mengeluarkan api. Wallahu a'lam. Ya, hakikatnya Allah yang lebih mengetahui. Yang jelas ini membahayakan. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma la taqtulna bighadabik. Jangan engkau bunuh kami dengan kemurkaanmu ya Allah. Dan jangan engkau hancurkan kami dengan siksaan. Bagaimana Nabi Nuh dengan siksaannya Allah diturunkan, hancurlah umat Nabi Nuh. Bagaimana Namrud, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, dan bagaimana umat-umat sebelumnya kan dihancurkan dengan sebab murkanya Allah. Nabi Lut dihancurkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada bab ini, nanti berikutnya kita masuk pada babul istighfar. Diceritakan anna faqiran da'a Allah wa zaujatuhu tu'ammin. Ada seorang fakir ini dia berdoa kepada Allah, istrinya di sana mengamin. Kebetulan karena suami istri ini memang serius berdoa. Nah, di antara syarat ijabah kalau berdoa itu satukan visi misi dulu. Satukan dulu misinya berdoa. Yang mau kita minta itu apa? Nanti suami berdoa, istri mengaminkan. Suami berdoa, istri mengaminkan. Saya melihat kepolosan seorang istri dan juga kenetralan, juga terbebas daripada dosa itu mengangkat orang untuk lebih cepat sukses.
apalagi kalau punya istri mu'allaf ya, itu kosong ya. Kalau kita doa itu cepat sukses. Saya melihat juga di mana-mana rata-rata begitu, ketika suaminya lurus, kemudian artinya ibadah bagus, ya sudah sukses. Saya melihat seperti itu. Memang alasannya karena ini dia kosong, artinya tidak ada dosa. Mu'allaf kan sudah beres, dosanya tidak ada ya. Pada saat itu dia kemudian berdoa, diajak berdoa, nah ini mustajabah doanya. Maka bagi yang belum nikah, kalau mau cari yang mu'allaf saja ya. Nah, yang belum nikah mencari mu'allaf saja dicari. Nah, ya. Jadi insya Allah jaga betul ya, jaga betul. Yang mau juga, yang mau tambah mu'allaf juga ya. Ya, mudah-mudahan ya. Biar ada keberkahan ya, biar ada keberkahan. Cuman perlu dijaga, perlu dibentengi, perlu diajari lagi. Nah, jadi itu syaratnya. Disepakati dulu bareng-bareng. Nanti suami berdoa, istri mengaminkan. Ada seorang fakir, dia berdoa demikian, fahatafa bihi hatif. Kemudian ada suara. Aku kabulkan doamu dan sekarang kamu ambil 100 dinar di satu tempat. Ini orang fakir ini bertanya, hal fiha barokah? Apakah 100 dinar itu ada keberkahan? Qala la, tidak ada berkah itu. Kalau begitu ya sudah, saya tidak akan mengambil. Berdoa lagi dia, ditanya lagi, apakah di sana ada berkah? Tidak ada berkah. Itu 10 dinar sudah kamu ambil di satu tempat, ternyata tidak ada berkah. Beliau menolak, ini si fakir ini menolak. Kemudian berdoa lagi, ya Allah kasih kami sesuatu yang berkah, banyak berkah. Lalu kemudian ada suara mengatakan, sudah kamu ambil di satu tempat di sana, tapi cuma 1 dinar. Apakah ada berkahnya? Iya, ada berkah. Ternyata diambillah itu uang, kemudian dibelikan ikan. Setelah dibelikan ikan, itu dibelah ikannya, maka di sini diceritakan dari uang yang 1 dinar dibelikan ikan itu, ternyata di perut ikan itu ada jauharataini, ada 2 berlian di perutnya ikan ya. 2 berlian. Memang Allah kalau mau kasih kaya mendadak ya gampang saja ya. Nah, ini bagi yang tukang jaring, tukang mancing ya, ini mungkin saja ya, ya tidak ada tutup kemungkinan. Tapi juga yang bukan tukang jaring juga mungkin ya. Nanti yang mancing dia ke laut, kemudian dibeli sama yang biasa ngaji, tidak ikut mancing, dialah yang dapat ya. Ya bisa jadi seperti itu juga. Nah, akhirnya dibuka itu perut ikan, di sana ada 2 berlian. Ikannya makan berlian atau memang sudah Allah taruh dalam perutnya, dibelah itu ada 2 berlian besar di sana. Kembung perut ikannya, ternyata ada 2 berlian di sana. Ini melebihi daripada 100 dinar dan 10 dinar yang dimaksudkan di awal. Karena dia minta, ya Allah kasih berkah. Ditanya, ketika dikasih 100 dinar, apa ada berkahnya? Tidak ada berkahnya, sudah saya tolak. Jadi dia minta berkah. Kalau sudah berkah, walaupun sedikit, itu jadi banyak ya. Ini cara-cara berdoa. Ya. Cuman syaratnya suami istri. Kadang kita ini sendiri-sendiri masalahnya ya. Suami yang berdoa sendiri, istri tidak tahu minta apa kan gitu ya. Tidak nyambung, tidak sinkron. Suami ke kanan, istrinya ke kiri, tidak nyambung doanya ya. Coba sekali-kali ngobrol, kita minta apa kan gitu. Sekali-kali ngobrol, pas sholat tahajud, coba kita minta apa bareng. Sudah dia khusyuk mengamini, kita berdoa. Tidak apa-apa bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Ini diantara keutamaan doa, dan diantara syaratnya adalah sepakat dengan istri apa yang kita minta. Nah, disepakati. Ya, menunjukkan juga kita kan berarti bisa bersama-sama. Kemudian satu poin lagi di sini diceritakan, ada seorang kiai, seorang ulama itu kalau dimintai doa, kiai ini mengatakan, kalau engkau minta doa kepadaku,
aku doakan. Cuman aku doakan juga aku sebagaimana yang aku doakan. Karena malaikat itu mengamini. Aku kabulkan doamu, aku sampaikan pada Allah, dikabulkan doamu, walakamitsluh. Kamu juga sama bagian. Jadi artinya biar sama-sama dapat bagian begitu. Ada kiai kalau dimintai doa seperti itu. Jadi kiai kalau dimintai doa seperti itu, disuruh dimintai doa, nanti kiai itu juga suruh mendoakan juga. Atau minimal ya amin ya. Amin dibaca. Nah, ini diantara beberapa hal kaitan dengan masalah doa. Nanti pada bab berikutnya kita menjelaskan tentang babul istighfar. Apa keutamaannya yang secara khusus tentang istighfar ini, insyaallah pada pertemuan berikut kita sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana wa bi'allamna alladhi faqina ahlana wa qarabatil lana fi dunya sawalika rabba fiqna fi ma taradika lan fi'lan kama rizqi kullu halalan daiman wa khilaf ya ulamana kullu syar rabbana aslih lana kullu syu'un akhir mudana rabbana kullu dhikrin rasulullah waghfir wasir anta akraman sabr wa suratul kitab mustaqbil al-haqi da'ana wal fadl wa 'ala al-kulli wa 'ala sabil masabil ghurab Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin al-fatihah Ar-Rahman Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin